साथियों, टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों की बैसाखी पर चलती है। मैं टीएमसी को याद दिलाना चाहता हूं, टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। আপনি নাকি হিসেব নেবেন বলছেন, আজকে সেই হিসেবে নিদর্শন। রাজ্যের মন্ত্রীর বাড়ির উপরে, মন্ত্রীর উপরে আক্রমণ, আমি আহত, আমার সহকর্মীরা আহত। দিস ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ ডেমোক্রেসি ফর বিজেপি। যে বিজেপি তাহলে গুন্ডা পুষছে, এবং এটা গুন্ডা পুষছে, খুনি পুষছে। এটা দেখান, এরা মহিলা কিছু বোঝে, ঘাটটা দেখান। ওদেরকে চিনতে হবে না আমি মন্ত্রী কিনা, মহিলা।